Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ ساتھیو حضرات، آج شو کا آغاز کریں گے اپنے سیگمنٹ فلم، کتاب اور لوگ سے، اور آج کی فلم ہے ایک بار پھر شورا آفاق گاڈ فادر۔ گاڈ فادر کی کہانی نے بطور کتاب اور فلم شہرت دوام حاصل کی، لیکن پیناما لیکس پر آنے والے حالیہ فیصلے نے اسے پاکستانی تاریخ میں بھی ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ یہ کتاب ماریو پیوزو نے لکھی، مشہور اٹالین امریکن رائٹر۔ پیراماؤنٹ پکچرز نے اس کتاب کے حقوق اس دور میں $80,000 کے عوض خرید لیے۔ اس پر ایک شاندار فلم بنانے کا پروجیکٹ شروع ہوا۔ 6 سے 7 ملین ڈالرز اس کی لاگت تھی، جبکہ اس نے کمایا $250 ملین۔ یہ اس دور کی سب سے زیادہ آمدن والی فلم سمجھی جاتی ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، کہانی ایک شخص گاڈ فادر کے گرد گھومتی ہے جس کا اصل نام ویٹو ہے، اور کورلیون اس کا وہ گاؤں جس کی نسبت سے وہ ویٹو کورلیون یا ویٹو کورلیونے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کہانی کا بیک ڈراپ ورلڈ وار 2 کے فوراً بعد کا نیو یارک، جہاں بزنس آہستہ آہستہ فلرش کر رہا ہے، زندگی معمول پر آ رہی ہے، اور کرائم ریٹ میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ ویٹو اس وقت ایک 10 سالہ بچہ ہے جو اپنے خاندان کی تباہی اور بربادی کے بعد انتہائی کسمہ پرسی کے عالم میں امریکہ پہنچتا ہے، اور آہستہ آہستہ جوں یہ بڑا ہوتا ہے، یہ آلیو آئل کا بزنس شروع کر دیتا ہے، لیکن اپنے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے کرائم کی طرف میلان رکھتا ہے، رغبت رکھتا ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد اس کی شہرت ایک ایسے رساگیر ٹائپ آدمی جیسی ہو جاتی ہے جو کرائم کو سپورٹ کرتا ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے کرمنلز اس کے پروں تلے پنپنے لگتے ہیں۔ پولیس اس کے قبضے میں ہوتی ہے، عدالتیں اس کے قبضے میں ہوتی ہیں، خاص طور پر اس نے جج خرید رکھے ہوتے ہیں۔ یہ انتہائی نچلے لیول سے کاروبار کا آغاز کر کے انتہائی قلیل عرصے میں ارب پتی بن جاتا ہے۔ پیڑتے آج کل گاڈ فادر دا صحیح ذکر ہو رہا ہے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ اسے ویٹو کورلیون کی بجائے گاڈ فادر کہنے لگتے ہیں، کیونکہ اٹالینز میں یہ بھی ایک روایت ہے کہ ایک ریپوٹیشن والا آدمی، اس کو اپنے بچوں کا گاڈ فادر بنانا ہر کیتھولک گھرانے کی خواہش بن جاتا ہے۔ چنانچہ یہ بھی بے شمار اٹالین کیتھولک بچوں کا گاڈ فادر ہوتا ہے، اور اس کے جو فیگوریٹو میننگز ہیں وہ اس طرح اپلائی ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے مجرموں کا بھی یہ گاڈ فادر بن جاتا ہے، یعنی ان کا ڈان، اور اس کا پورا نام ڈان ویٹو کورلیون AKA، یعنی آلسو نون ایز دا گاڈ فادر۔ کہانی میں دلچسپ ٹویسٹ اس وقت آتا ہے جب ورجل سولاتزو نامی ایک ترکی نسل شخص اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، میں تمہارے شہر میں منشیات کی بھرمار کرنے لگا ہوں، کیونکہ تم جس طرح کا بزنس کر رہے ہو وہ گئے وقتوں کی بات ہے، وہ نچلے لیول کا ہے۔ میں بہت جلد خود بھی بہت امیر ہونا چاہتا ہوں اور تم لوگوں کو بھی مزید امیر کروں گا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کے عوض کیا کرنا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں تمہیں مجھے پروٹیکشن دینی ہے، تم مجھے اپنے وہ کانٹیکٹس دو گے جس کی وجہ سے تم نے پولیس اپنے جکڑ بند میں رکھی ہے، تم مجھے وہ ججز دو گے جو تمہارے پیرول پہ ہیں، تم مجھے وہ میڈیا دو گے جو تم سے پیسے لیتا ہے۔ اس نے کہا میں باقی سارے کام کر سکتا ہوں، یہ منشیات والا کام میں نہیں کروں، کیونکہ یہ اگلی نسلوں کو برباد کرتا ہے۔ دیکھو، ہر بندے کے اندر کوئی چھوٹی موٹی خوبی ہوتی ہے۔ ورجل سولاتزو کو محسوس ہوا کہ یہ شخص مجھے یہاں کام نہیں کرنے دے گا، تو وہ ایک اور کرائم فیملی کے پاس چلا جاتا ہے، یعنی اس وقت 5 کرائم فیملیز کا راج ہوتا ہے نیو یارک میں۔ تو ٹٹاگلیاز ایک فیملی ہے، وہ اس کی خدمات حاصل کر لیتا ہے۔ اس کے کافی سارے ڈانز ہیں، ایک ڈان بارزینی ہے، بڑا مشہور آدمی، وہ بڑا مؤثر، بڑا زوردار آدمی، ان سب کو بھی ڈان ویٹو کورلیون بہت کھٹکتا ہے، یعنی یہ دوسری پارٹیوں کے سربراہان ہیں، وہ پارٹیاں بھی اتنے ہی بڑے مجرم ہوتے ہیں۔ ویسے تو یہ ناول بہت شاندار ہے اور بے شمار اس کے فالوورز اسے چاہنے والے ہیں، لیکن مجھے یہ ذوم ہے اپنے بارے میں کہ میں اس کہانی کا باقاعدہ حافظ ہوں۔ میں نے شاید
کوئی اور کتاب اتنی زیادہ نہیں پڑھی ہوگی. میں بہت حیران ہوا یہ سن کر جب پتا چلا کہ جسٹس کھوسا نے نواز شریف کو گاڈ فادر کے ساتھ تشبیہ دی ہے. مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے جسٹس کھوسا کے ساتھ کہ گاڈ فادر جو ہے ٹھیک ہے بہت بڑا کرمنل ہے, ٹھیک ہے وہ پیسے کی خاطر دولت کی خاطر بہت کچھ کر سکتا ہے, یہ ٹھیک ہے کہ بہت کم عرصے میں اس نے بہت زیادہ دولت بنا لی, یہ بھی ٹھیک ہے کہ اس نے میڈیا کو, پولیس کو, عدالتوں کو اپنے زیر نگین کیے رکھا اور کچھ نہ کچھ چوگا ڈال کے انہیں اپنے ساتھ میں لائے رکھا, لیکن وہ ایک بہت دبنگ آدمی تھا, وہ ایک بہت دلیر آدمی تھا اور اپنے انداز کا ایک بااصول آدمی تھا. اس کے اندر ایک کانے شخص بھی تھا, وہ قناعت پسند بھی تھا, یعنی اگر قناعت نہ کرتا تو ورجن سلادسو کے ساتھ بزنس کر سکتا تھا. اس کا بڑا احترام کرتی تھی یہ مافیا فیملیز. میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ انہوں نے جس شخص کو مثال کے طور پہ استعمال کیا, جو انالوجی انہوں نے ڈرا کرنے کی کوشش کی, میں نہیں سمجھتا, کیونکہ گاڈ فادر ایک کرمنل ہونے کے باوجود ایک بڑا دبنگ تھگ اور کرمنل تھا جس کا تذکرہ یہ کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کوئی مماثلت ہے دونوں کرداروں میں. البتہ جب میں نے غور کیا اس پر تو جسٹس صاحب نے فوکس کیا ہے بالزاک کی اس لائن کو, اور وہ بڑی لاجواب تھی اور وہ یہاں پہ اپلائی ہوتی ہے. وہ پاکستان کی 1 2 5 4 10 فیملیز نہیں, ہر امیر فیملی پر اپلائی ہوتی ہے. دیکھیں امارت ہوتی ہے ایک حد تک, امارت کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سانچہ بنا کر آپ کے سامنے پیش کیا ہے. آپ دیکھتے ہیں ایک آدمی کی خوشگوار, انتہائی لاجواب, پرآسائش زندگی, 65 70 75 سال اس کے آرام سے گزر جائے, یہی ہوتا ہے, یہ ہے امارت. لیکن جب آپ اس کے بیونڈ سوچنا شروع کر دیں تو پھر اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ آپ یا تو قبر میں ساتھ لے جانا چاہتے ہیں. پھر کہا جاتا ہے کہ سکندر کے دونوں ہاتھ خالی تھے, تو اگر اس کے ہاتھ خالی تھے تو آپ کے ہاتھ بھرے کیسے ہو سکتے ہیں. وہاں پر پھر کرائم آتا ہے کہ ایک حد تک آپ کما سکتے ہیں پیسہ, ورنہ بالزاک کہتا behind every fortune there is a crime. وہ کہتا ہے behind every great fortune there is a crime. میں خود کنونسڈ ہوں کہ نواز شریف کی دولت, اس کی اولاد کی, اس کے خاندان کی دولت, یہ گریٹ فارچون کے زمرے میں آتی ہے. زرداری کی دولت گریٹ فارچون کے زمرے میں آتی ہے. اسی طرح اور بہت سے جو آج عمران خان کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں آپ کو, بہت سے جو مذہبی جماعتوں کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں, ان کی دولت نے بھی ملٹی پلائی کیا ہے, اور میں اسے فارچون نہیں گریٹ فارچون کہتا ہوں. ہم اس سے زیادہ ڈیٹیلز میں اس لیے نہیں جانا چاہتے کہ یہی فلم ہم کچھ عرصہ پہلے کر چکے ہیں. آج میں آپ کی ملاقات 2 نئے کرداروں سے کرواؤں گا, ایک گاڈ فادر یعنی ڈان ویٹو کورلیون, اور دوسرا مائیکل کورلیون, مائیکی جس کو کہتے ہیں. یہ ان کا چھوٹا بیٹا ہے. بڑا بیٹا سنی کورلیون اپنی سخت طبیعت اور ہاٹ ہیڈ کی وجہ سے بہت جلد منطقی انجام تک پہنچتا ہے, قتل ہو جاتا ہے. لیکن مائیکی اپنی ٹھنڈی اور انتہائی شفاف طبیعت کی وجہ سے ڈان بنتا ہے اور معاملات کو آگے لے کے چلتا ہے. اچھا جی, کیا حال ہے آپ کا؟ میں ٹھیک ٹھاک ہاں. جب تھی سارا پرنامہ لکھ کھول کے بیٹھے ہوئے سی نا, سارا سنیا سی دوون پیو پترا نے. جڑا میرا بڑا بھرا سی نا سنی لیون. کون؟ سنی لیون. سنی کورلیون. اچھا ایکچولی انگلش ہے ذرا ساڈا ہاتھ تنگ ہے. یہ دانت تانگ ہے, میرا صحیح ہے. یس. اچھا یہ کیا چیز ہے؟ یہ کوئی بکریاں لے آئے نے. نہیں میری گگیاں مانیاں. اچھا جی, آپ کیا کرتے ہیں؟ میں ہالی ووڈ دا سب تو بڑا فلم پروڈیوسر ہاں. ہاں جی ہاں, یہ ایک بڑا اہم کیریکٹر ہے. یہ دیکھو انہوں نے سفارش بھیجی سی پر میں نہیں سنی. آپ سنیں گے؟ میں سنا گا. ہاں جی, تمہارے بڑے بھی سنیں گے. اچھا جی, آپ کون ہے؟ ٹام ہیگن جی, کنسلیری. یہ میرا وکیل بھی ہے تو منہ بولا پتر بھی ہے. یہ تو بکرا, میں اس لمبے دی گل کردا پیا. اے جرافہ جا نہیں کھلوتا. اچھا, یہ وہ سیکوینس کر رہے ہیں آپ جس میں وہ گھوڑے کے استبل میں لے کے جاتا ہے. سر ناول میں تو گھوڑے کا استبل ہے, یہ یہاں مجھے بکری کے طبیلے میں لے آئے. وہ ادھر کیوں لے آیا بھائی؟ یہ پروڈیوسر ذرا غریب ہے. یہ کوئی معمولی بکرا نہیں, زعفران بھی کھاندا ہے اور زیتون بھی کھاندا ہے اور 2-2 کلو شہد بھی پیندا ہے. یہ بکرا ہے یا اینکر ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی بکریاں بھی بندھی ہوئی ہیں پیچھے. یہ بھی میری پالتو نے, تسی کی سمجھا ڈاؤن لیگ دیا نے. ڈان لیگز کی کیا؟ قربانی دے بکری بھی ہوئی نے نا. اے میرا بکرا, اے سونے دا آنڈا دین والا بکرا جی. یار بیہیو کرو, کوئی انسانوں والی بات کرو. سونے کا انڈا کیسے دیتا ہے؟ $1 ارب دا بکرا ہے. تواڈے ملک دا قرضہ کنا ہے؟ اچھا زیادہ گلا نہیں کرنے, انہوں نے ادھر فائر مار دینا. اور جڑے تیرے بکرا سونے دا انڈا دیندے نے, نے پچل دا انڈا دین لگ. بلکہ ہو سکتا ہے 2-4 دن بکرا انڈا نہ دے تو کہیں کڑکتے بیٹھا ہے. اور انہوں نے تو دیندا پھرے. دیکھو
गॉड फादर ने सख्ती से कहा है कि उस फिल्म में रोल उनके मुंह बोले बेटे को देना है तुमने। मैं कह देता ना, मैं उन रोल नहीं देना। ओए मैं स्टूडियो मालिक है, मैं को मजाक है। ठीक है, मुझे फिर एयरपोर्ट भिजवा दो। गॉड फादर की एक आदत है कि वो बुरी खबर फौरन सुनते हैं। और छड़ तो गॉड फादर नू, ए जेड़ा मेरा बकरा है, ये मैं एक नमाज चो खरीदा सी, हुण मैनू $1 अरब तो ज्यादा मिलदा है। ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਪੱਠੇ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ बकरे ने होने नु गाल करनी और बकरा बड़ा देखो तंग है, एक दिन को 250 चुम्मी लेंदा बकरे दी। बकरा अपने आप बकरी समझने लग गया है। कुम्मे अच्छा छोड़ दो उसको। स्टूडियो मेरा है कि तेरा? अच्छा मैंने डारे फैर इन्होंने इनू मारना है, वो वज बकरे नु जाना है, तो बकरा बहुत महंगा है। सोच लो, गॉड फादर इनकार सुनने का आदी नहीं है। गल सुन मेरे भाई, ये रोल में उन्होंने नहीं दे सकता। उस मुंडे ने मेरी महबूबा को पटाया है। उस महबूबा के बदले बकरे को लेने हैगन उत्ता तो लगा रहा मना के आवी, तू जरा फिल्म लाओ जरा। वो हेगन है, हैगन नहीं है। वकील मेरा कि तेरा? यार सारी कास्ट बड़ी बदतमीज है। अच्छा जी, इस फिल्म को 11 नॉमिनेशंस मिली, वाह। लेकिन ऑस्कर 3 ने लिया, जिसमें बेस्ट एक्टर मार्लन ब्रांडो था, लेकिन मार्लन ब्रांडो ने ये अवार्ड लेने से इनकार कर दिया। वो क्यों? वो कहता था कि अमेरिकियों की जो ट्रीटमेंट है अमेरिकन इंडियन से, ये जो रेड इंडियंस थे, वो बड़ी नारवा है, बहुत बुरी है, इसलिए मैं एहतजाजन ऑस्कर नहीं लूंगा। अच्छा, लुत्फ की बात देखिए कि इस फिल्म में जान डाली 2 बंदों की परफॉर्मेंस ने, और वो दोनों बंदे इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। लेकिन पैरामाउंट पिक्चर्स की टॉप प्रायोरिटी ये दोनों नहीं थे। क्या वजह से? इसलिए कि मार्लन ब्रांडो तो अपने एटीट्यूड की वजह से बहुत मशहूर था, ये सेट पे पिटाई भी कर दिया करता था, साढ़े वर्गा ही सी। और ये जो अल पचीनो है, ये खुद पसंद, खुद सर, खुद परस्त था, और ऐसा बंदा बहुत मुश्किल कंपेनियन होता है, बहुत मुश्किल कोलीग साबित होता है, फिर महंगा भी था उस दौर में भी। और आयरनी देखिए, एक अजीब आयरनी, इस फिल्म की स्टोरी तो बहुत शानदार थी और इसका सेरा मारियो प्यूजो को जाता है, लेकिन बतौर फिल्म इसकी कामयाबी सिर्फ और सिर्फ इसके डायरेक्टर फ्रांसिस फोर्ड कोपोला की मेहनत और उसकी स्किल्स का शाखसाना थी। लेकिन फ्रांसिस फोर्ड कोपोला को भी बड़ी मुश्किल से हायर किया गया। सर की वजह उनकी बड़ी मुश्किल नाल रखी है? इसलिए कि उसे जानते ही कोई नहीं था, बहुत आम आदमी, बड़ा मामूली गरीब आदमी, वैगन पे तो आता था बेचारा। एक्टर सी के 2 चीज सी, बस ठीक है, उस वक्त के देख लो। फिर उसे अल्लाह ताला ने औजे सुरैया अता कर दी कि कहां पहुंचा वो इस एक फिल्म से। ये उस दौर की नहीं, आज तक की जो 3 टॉप फिल्में कायनात में जो बनी उनमें से एक ये उसी वैगन पे आने वाले दोदी की मेहनत शाका का रिजल्ट है। आई समझ? तू नेड़े होंदा तेन चपेड़ भी पैनी सी। मेरा पुत्र मासूम जिस टाइम सौ जाता हुंदा है। अच्छा, माइकी की तरफ जाते हैं जी, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है, तुम सुनाओ। अरे यार, इतनी उम्दा परफॉर्मेंस के बावजूद तुम्हें ऑस्कर नहीं मिला। मैं मनहूस पड़ा हूं। मैनू ये मशवरा दसी अब्बा जी ना लेना वाकई, और मैं उन्हें इंडियंस नाल फुफी भी आई हुई है। मैं तो बाद बड़ा पछताया। मैं कह रहा हूं तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, मान जाओ। ले भी मैं प्यो दा पुत्र ही नहीं जे मैं तुम्हारी गल मान जाते। ठीक है, फिर तुमने गॉड फादर का तरबूज जितना मुंह देखा है, उसका गुस्सा नहीं देखा। क्या देखा है? तरबूज जनाब, तरबूज। मुझे एयरपोर्ट भिजवा दो। भाई तुम जान लगे किराया नहीं देता। मेरा गुगा मेरे किने मारे बकरे नू? मुझसे क्या पूछ? और मैं तो सुता पे ऐसा भाई तू जाग रहे से 10 किने मारे? हो सकता है इन्होंने मारा हो। क्यों चकोतरे दे बचिया की जुल्म कीता ही, मेरा बकरा मारता ही। तो तुम उसकी बात मान लेते ना जब वो कह रहा था। भाजी वो खुसरा या किथे गया? मैं गल मनने लई तैयार है। बाकी बकरा पता नहीं किथे गया, स्टीयरिंग जे मैनू फड़ाता जे।
تمہیں پتہ ہے اصل فلم میں یہ گھوڑے کا سر ہوتا ہے, اس کا نام خرطوم ہوتا ہے. اللہ بیڑا گرک جے خرطوم دا اور میرا $1 ارب دا بکرا سی میرے $1 ارب لے کے دیو. تمہیں کس حکیم نے کہا تھا اس کے ساتھ پنگا کرنے کو؟ یہ تو $24 ارب ہے گا, میرے $1 ارب لے کے دیو. سونا تواڈے ڈیرے تے میرے مارنا تو یہ تسی مینوں پیسے پورے کر کے دینے. بہرحال تم نے جو سٹینڈ لیا تھا بالکل ٹھیک تھا کہ میں اس کو کردار نہیں دوں گا, تو قیمت تو پھر ادا کرنی پڑتی ہے. تو اب نہ دو, بہت اچھا کرو گے تم. باجی تسی 1 رول دی گل کر رہے ہو, میں انہوں 6 رول دین لی تیار ہے بھائی. میری یہ چٹو وٹے کو جان چھڑا دے. ویسے ہم بھی چاہتے ہیں کہ جان چھوٹ جائے. قدی نظرات will take a break, stay with us. ویلکم بیک. قدی نظرات آج کا گانا ہم نے فلم محل سے لیا ہے. کلیان جی آنند جی کی کریئر بیسٹ کمپوزیشن, لیرکس ہیں آنند بخشی کے, گایا کشور کمار اور آشا بھوسلے نے. پیش کرنے جا رہے ہیں ہنی البیلا اور ساتھ دیں گی مغیرہ احمد. آنکھوں آنکھوں میں ہم تم ہو گئے دیوانے, باتوں باتوں میں دیکھا بن گئے افسانے. آنکھوں آنکھوں میں ہم تم ہو گئے دیوانے. یاد کرو یہ سب نے کہا تھا, دل جو دیا تو یہ حال ہوگا. چین نہ آئے گا, نیند نہ آئے گی, کسی کا کہا ہم تم مانے نہیں مانے. آنکھوں آنکھوں میں ہم تم ہو گئے دیوانے. ہم اجنبی تھے تم تھے پرائے, ایک دوسرے کے دل میں سمائے. ہم اور تم میں اف یہ محبت کیسے ہو گئی, ہم تم جانے نہیں جانے. باتوں باتوں میں دیکھا بن گئے افسانے. کتنی ہنسی تنہائیاں ہیں, تنہائیوں میں رسوائیاں ہیں, رسوائیوں سے
बातों में देखा, बन गए अफसाने। ब्रावो, ब्रावो। वेलकम बैक जी। खबर है कि लाहौर में मुलाजमत के बहाने चोरी की वारदातें करने वाली 2 खवातीन गिरफ्तार। हाँ सर, वैसे ये चीजें बहुत ज्यादा होने लग पड़ी हैं। जी, हमारे यहाँ तो ये हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा है ट्रेंड, और पुलिस कहती है कि बुनियादी वजह ये कि रजिस्टर करवाते नहीं है, हमें मालिकान इनके कवायफ नहीं बताते। अक्सर मालिकान के पास इनके बेसिक कवायफ ही नहीं होते। आईडी कार्ड की कॉपी मांग लेते हैं, कॉपी आप 50 तरीके से टेम्पर कर सकते हैं, ओरिजिनल कोई नहीं मांगता, देखता ही कोई नहीं। अक्सर वारदातें तो ऐसी हैं कि जिनमें मालिकान को वारदात के बाद पता चलता है कि ये वहां के रिहायशी नहीं जहां का इन्होंने एड्रेस दे रखा है। तो मुनासिब यही है कि आप उस वक्त सिविक सेंस का मुजाहरा करें कि जैसे किराएदार रखते हैं आप तो थाने इत्तला दें, इसी तरह ही जब आप किसी को मुलाजिम रखें तो बेहतर यह है कि उसके पूरे के पूरे कवायफ लेने के बाद मुतल्लिका थाने को भी इत्तला करें। तो सर ये ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए कि पुलिस से घबराते हैं लोग कि पुलिस के हत्थे ना ही चढ़े तो अच्छा है। इस बात पे वैसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है हमें भी और पुलिस वालों को भी कि हमारा इमेज ऐसा हो चुका है कि एक जायज काम वो करने से भी शहरी कन्नी कतराएगा कि बेहतर है पुलिस के आप हत्थे ना ही चढ़े, पुलिस के साथ आपका मत्था ना ही लगे। और सरकार को सानू भी टाइम दो जैसे फिर आ जाइए। वो कौन? मैं विक्टिम जी। अच्छा जनाब, आप बताइए, आप पुलिस ऑफिसर हैं। सर इनके यहाँ चोरी हुई है, लेकिन मसला वही है जो अभी आपने बयान किया है। ये लोग हमारे पास उस वक्त आते हैं जब चोरी हो चुकी होती है घर में। ये जो पीछे है ये कौन है? ये चोर ने। क्यों भाई, क्या कहती हो तुम? बस ऐवी गलती हो गई हैगी, बस पैसे वाल दे के साडी नीयत खराब हो गई हैगी। पहली बारी कीती है, माफी दुआ दियो सर। माफी दुआ दो, कमाल है। ये बड़े चालाक लोग हैं सर, शनाख्ती कार्ड इन्होंने पता नहीं कहाँ से बनाए होते हैं 2 नंबर। यानी प्रोफेशनल ग्रुप है ये। हालांकि थोड़ी जी मेहनत करें ना तो ग्रुप लेके दुबई जा सकते ने। अजी यार, आप क्या काम करते हैं? मेरी आड़त है जी। क्या है? मैं आड़ती हूं जी सब्जी मंडी जी। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मेरे कानों के नहीं, तुम्हारे गले का प्रॉब्लम है। एक तो हमारा नुकसान हो गया, ऊपर से आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। अच्छा जी, आप इनकी अहलिया हैं? हमारा जी 100 तोले का नुकसान हुआ है, इन मनूसों ने किया है। 100 तोले? हाँ जी। ये वैसे 100 तोले की चोर लगती नहीं है। 100 तोले सोना तो कभी पुलिस ने चोरी नहीं किया होना हैगा। हाँ सुनो फजूल औरत, एक चोरी करते और पुलिस को बातें करती हो। अच्छा जी, ये काम कैसा करती थी? काम तो जी बड़ा आला करती थी। ये जो उधर बैठी ना नीसनी, ये तो कुकिंग ऐसी आला करती है ना, ऐसे ऐसे खाने बनाती है कि क्या बताऊं आपको। और ये जो इधर बैठी है ये खराब कर दी है। अच्छा, तो शक कैसे हुआ आपको? सर साडा तो ध्यान इन्हां वाल गया ही नहीं। अच्छा, अस ते सोचा कोई चोर आके ले गए ने, वो ते पुलिस वाले ने इन्हू फड़िया तो उन्हां सामने बग गईयां ने। सर हमने थोड़ी सी इंटेरोगेशन की और ये दोनों मान गई। सर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ असल गल दसा की है जी। सब तो बड़ा कसूर है मेरी बेगम दा। क्या कहना क्या चाह रहे हैं? गल है कि मैं 2-3 नुकरानियां दी कीती सी सिफारिश, अच्छा, इन्हें वो करती रिजेक्ट। ए रख ली इन्हें, गौर ना देखो तो ऐदी मम्मी। बात सुने, आपने क्यों नहीं वो रखी? वो जो काम वालियां थी ना, पूरी मॉडल लगती थी, इतनी सोनी सोनी थी। और तुम खूबसूरत लड़कियों की सिफारिश कर रहे थे। सर कम से कम खूबसूरत लड़कियां चोरी तो नहीं ना करती। और इसी अदम एतमादी का ये लोग फायदा उठाते हैं सर। वैसे एक सजेशन है मैं पुलिस वालों को दूंगा कि अपनी एक वेबसाइट मेंटेन करें। इस तरह के जो आदी मुजरम होते हैं ना, जो घरों में चोरी चकारी और वारदातें करते हैं, उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें आपकी मेन वेबसाइट पे और हर थाने की वेबसाइट पे हो। और ऐसे शहरी जो थोड़ी सी सेंसिबिलिटी का मुजाहरा करें, वो मुलाजिम मुलाजिमा ड्राइवर रखने से पहले कम से कम एक दफा इन वेबसाइट्स को विजिट जरूर करें। 5 मिनट लगते हैं, पहले थोड़ी आप सर्फिंग करते रहते हैं, इतना कुछ आपको व्हाट्सएप ने सिखा दिया। और तुम हो कहाँ की? असा जी मुल्तान दे है। मैं तेन कहना पर दफा मारो इन्हों, अल्लाह ने इन्ना कोई सानू दिता है। फिलिपाइन दियां इन्नियां अच्छियां अच्छियां मासियां मिल जांदियां ने। अच्छा देखो इसके विचार कितने बुलंद है। अब फिलिपाइन पहुंच गए, फिर लोकलां दा हाल तुहाडे सामने जे। और वो भी बड़ी वारदातें करते हैं। हाँ तो और क्या। कहीं मसाज सेंटरों की शिकायतें आ रही हैं, कहीं चोरी चकारी। अच्छा ये भी आजकल एक बड़ा टेंशन है, ये जो मसाज सेंटर। हाँ जी जी। एक घर किराए पे ले लिया और फिजियोथेरेपी के नाम पे बस अजीब अजीब वारदातें। मैं तो आप बाजी नु कहा गया एक मसाज सेंटर खोल लिए बाजी। ते उथे मसाज की चुड़ेला ना करना ही। तेरा बेड़ा करके जे 100 तोले सारा सोना खा गई है, मुंह तेरा पुराने लोहे वर्गा है। यार बात सुने, आप किस मंडी काम करते हैं? और सर तुम दसिया तो है फ्रूट मंडी। लेकिन आप झुकते क्यों इतनी आला करते हैं? बस सर कभी गुरूर नहीं किया।
अच्छा मैं पहले समझ रहा था कोई फॉरेनर है। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ SHO ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ। मैं वो पिछली खातून की बात कर रहा हूँ, तुम फिर मुखालिया बन रहे हो। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी। ਆ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਨ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। बाजी बड़ी साबर है। ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਈਆ ਬੜਾ ਸਾਬਰ ਹੈ। वो कौन? ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕੌਣ? ਬਲਕਿ ਸਾਬਰ ਸ਼ਾਕਰ ਹੈ। हमारा एक साफी दोस्त है साबिर शाकिर। मैंने देखे हुए हैं, शक्ल से बड़े मासूम लगते हैं। ਉਹ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। फजूल बात कर रहे हो, तुमने आज तक देखा है साबिर शाकिर को? ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਸਰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। इसीलिए बस सिर्फ झुकते करते जा रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता कि साबिर शाकिर किस लेवल का एनालिस्ट है। ਸਰ ਉਹ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ 100 ਤੋਲੇ ਜ਼ੇਵਰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ क्या करो? ਕੰਨ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਰੌਲਾ ਨਿਬੇੜੋ। मैं खाऊंगा, मेरी पंचायत में आए हो तुम? ये पुलिस करेगी ना, SHO से कहो। ਇਹ SHO ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਟਾਲ ਏ। पुलिस ने उगलवा तो लिया है, अब बरामदगी भी करवा लेगी। ਉਹ ਸਰ ਕੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਟੁੱਟੇ ਪੋਲਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜੇ। प्रैंक है सर, मेरा कजन है असल में ये। ਉਹ ਸਰ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੇਗਾ। क्यों जी, कजन है? हाँ जी कजन है, वाकई इनके दिमाग पे ना असर हो गया है। ਤੈਨੂੰ 100 ਤੋਲੇ ਜ਼ੇਵਰ ਕਮਾਣਾ ਪਵੇ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮ ਜਾਵੇ। ਮਿਹਨਤਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਵੇਖੋ ਨਕਾਮ ਖੁਸਰੇ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਜੀ ਤੇ ਜਿੰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਜੀ ਤੇਰੀ ਬਾਜੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿੰਨ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਅੰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। कजन है सर, प्रैंक है मेरे साथ। ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਕਸਮ ਚਖਾ ਲਓ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਹੋਵਾ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਛੱਤ ਤੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। कजन है सर, कजन। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਇਹ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਲੰਗੀ ਜੇ। ਇਹ ਦਰਖਤ ਥੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਗੱਟ ਥੱਲੋਂ ਨੰਗੀ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਸਰ ਕੋਈ ਕਰਾਮਤ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਕਿਫ ਹੈ? ये दम दरूद करने वाला? हाँ जी। हाँ जी है वाकिफ। ਇਹ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਵਹਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦੌੜ ਲਾ ਦੇਣੀ ਜੇ। ਔਰ ਬਾਬੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਲ ਜਾਣ ਫੇਰ ਹੀ ਰੁਕਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, 3 ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ 100 ਤੋਲੇ ਛੱਡਿਆ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਨਾ ਕਰੀ। ਸਰ ਮਾਫੀ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਬਾਜੀ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਦੰਦ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। तुम्हारा केस है मेरे पास, क्या कर रहे हो? ਹਾਂ ਕਜ਼ਨ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਬਾਜੀ, ਹਰ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਜੇ। ਅੱਜ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਫਿਰਨਾ ਸੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ। है ये क्या कह रहे हो बदतमीज? ਉਹ ਖਾਣਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਕਾਉਂਦੀ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਹਲੀਮ ਵਾਲਾ ਕੜਛਾ ਹੁੰਦਾ। कजन है सर, कजन। ਕੋਈ ਕਜ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੀ ਏ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਆਫੀ ਮਾਫੀ ਦੁਆ ਦੇਖਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਏ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। 60 ਸਾਲ ਦਾ ਚੂਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हज़रात सियासी सूरत हाल की एक झलक देखने के लिए चलते हैं सियासी गर्म हमाम। क्या हाल है खान साहब? आफ्ताब, मुझसे हाल मत पूछो, मेरा सवाल पूछो। क्या सवाल है जनाब? मेरा सवाल यह है कि जब आप पर केस चल रहा हो, GITs बन रही हो, फिर आप किस मुंह से वजीर आजम रह सकते हैं? बात तो ठीक है। हाँ साहब, कदे कदे बड़े पते की गल करदे नु, अच्छा, पर करदे जरा गुस्से च ने। वैसे खान साहब आपका रवैया वाकई बड़ा इरेटिक है और इसी रवैये के खिलाफ करारदाद भी पास कर दी लोगों ने। आफ्ताब, जब आपके अंदर सच्चाई हो और हर तरफ तबाही हो और आप कर भी कुछ ना सके, तो फिर ऐसी जबान में बात हो सकती है। लेकिन खान साहब फिर भी आप अगर थोड़ा सा, अब तो आपकी विन विन पोजीशन है, आप अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। पिछले 1 साल से जो कुछ हो रहा है, जिसे आप तलाशी कहते हैं, ये आप ही का लगाया हुआ बूटा है। यार मैं कोशिश बहुत करता हूँ, लेकिन मुझसे कंट्रोल नहीं होता। जैसे करप्शन का मौका देखकर शरीफ बरादरान से कंट्रोल नहीं होता। हाँ साहब, ये रवैया अपना लें, ये कदरे बेहतर है। देखें, ये हल्के फुल्के अंदाज में आप टिचकरे भी कर लेते हैं। आजकल खान साहब जुगता भी वाह कर दे पाए। हाँ जी, ये एक तरह से जुगत थी जो आपने की। ਐ ਨਾ ਨਵੇਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾ ਜੁਗਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਜਾਵੇ। वो तो 5 साल पूरे करें या ना करें, मुझे ये बताओ, तुम गर्म हमाम पे क्या कर रही हो? ਹਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। वो कैसे लापता हो? ਉਹ ਵੀ ਗਾਇਬ ਨੇ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੈ। किस वजह से? ਉਹਨੇ ਪਨਾਮਾ ਚ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ। हाजी साहब का? ਹਾਏ ਹਾਏ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਹਾਜੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਨਚਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕੌਥਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? क्या आदत है? ਆਦਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਟੇਪ ਚੱਲਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बात तो ठीक है नागी साहब, लेकिन ये आखिरी टेप खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अभी तो ये आखिरी टेप शुरू हुई है। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰੀ ਟੇਪ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ? जाहिर तो यही लग रहा है, इसके लिए बहुत सियाना होने की जरूरत नहीं है। सियासी शहादत होती है ना, सियासी शहादत, हाँ जी। वो मांग रहे हैं नवाज शरीफ साहब। यानी उन्हें आप उठा के फारिग कर दें। वो चाह रहे हैं कि ये सिविल वर्सेस मिलिट्री केस बन जाए। ਇਹ ਨਾ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਾਰਾ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। किस चीज से? ਇਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ फिर ਮੁੜੋ ਨਾ ਕਿ ਐਤਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਨਸਬ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। सर नागी साहब की बात में बड़ा वजन है। हाँ जी, अब ये बात तो वैसे भी जबान ज़द आम है कि नवाज शरीफ और उनके इंतहाई करीबी साथी सियासत का जो रुतबा शहादत है उसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सिविल मिलिट्री बनाकर कि जनाब हम तो काम करना चाहते थे, इस दफा फिर उन्होंने नहीं हमें काम करने दिया। हालांकि मामलात ऐसे नहीं है। नवाज शरीफ का जो मंतकी अंजाम नजर आ रहा है वो थ्रू पैनामा है। डॉन लीक्स वाला मामला तो बिल्कुल जिमनी साथ शुरू हो गया। वैसे क्या वजह हो सकती है सर, क्यों इतनी बेहतियाती की उन्होंने? ये लीक करके खबर? जी सर। ये बेहतियाती नहीं है, कमाल है, आपको अभी तक समझ नहीं आ रही इसकी। ये एक स्क्रिप्ट के तहत, एक प्लान के तहत ये सारा सिलसिला किया गया था। 3 अक्टूबर को जो मीटिंग हुई उसे 2 दिन बाद 3 दिन बाद लीक कर दिया गया। ये एक पैगाम था जो कहीं दूर 7 समंदर पार भेजना मकसूद था कि देखिए हम तो ये कर रहे हैं, हम तो वो लाइन टो कर रहे हैं जो आपने कह रखी है, हमें ये काम नहीं करने दे रहे, ये तंग कर रहे हैं हमें। आप जरा क्रोनोलॉजिकली मामलात को देखें कि पहले 18 सितंबर के मामलात, फिर 27 सितंबर पहली दफा अदालत ने कहा कि जनाब आप ये केस लेकर आए पैनामा का, हम सुनने को तैयार हैं। अब ये भी याद है ना कि पहले तो उन्होंने फारिग कर दिया था, जी हमने सुनना ही नहीं है ये केस। इससे फिर सख्त खफगी के आलम में नवाज शरीफ ने ये मामलात जो हैं फिर और तरह से टैकल करना शुरू किए और माजी मोर दाढ़ी नालों मुच्छां वध गईयां। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राजा हाँ यार थोड़ा जा आटा मिल जाएगा। ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਗੁੱਡੀ ਜੋੜਨੀ ਆ? ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? क्या बाकी तुमने आटा क्या करना, मेरी तरफ देखते हो तुम? ਸਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਜੁਆਇਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈ? अच्छा तुम नाते नाते फिलोसफर हो गए हो वैसे। चलो दफा जाने तुम्हें मारा दो चीज। तुम जब तक अमरीकी स्टैब्लिशमेंट के इशारे पे नाचते रहोगे ऐसी लीक्स होती रहेंगी। वे जागो, तू सौंदा सुंदा नहीं, मां सदके की हाल हो गया तेरा। हमें नहीं पता कौसरी आंटी, हालात बहुत अजीब हो गए। वे मर जाने, मैं तेरी आंटी किदों दी हो गई? भला तू बाजी कह ले। तुमने जो उसे कहा मां सदके, अरे ते मुहावरा मैं भी कह दिता है। अच्छा मुझे ये बताओ बानो तुम्हारे साथ क्या कर रही है? बानो मेरी सेक्रेटरी है ना। पर मैं ऐसे सियासत सीख रही हूँ, ये कौसरी बहुत बड़ी सियासतदान है। मैं तो समझती हूँ इस मुल्क में सिर्फ 2 औरतें सियासतदान है। अच्छा जी, एक तो ये होगी। हाँ जी, और दूसरी मरियम नवाज। वाह वाह। बस मोड़े कोई मरियम नवाज दा तो काम खराब हो जाना है। वो कैसे? सर डाउन लीग से और कैसे? अजय मरियम दा नाम भी डॉन लीक्स विच आ गया ते नवाज शरीफ दी सियासत ते दफन। और चलो शबाज शरीफ ते है ना, हुंदा मक्कू भी ठबीजण वाला है। नागी साहब खुल के बताएं शहबाज शरीफ के बारे में क्या कह रहे हैं? आफ्ताब मैं जवाब दूं इसका? जी जी प्लीज प्लीज। देखो आफ्ताब, ये पूरे का पूरा खानदान करप्शन का आइकॉन बन चुका है। हाँ साहब ये तो आप कहते हैं ना। पूरी दुनिया कहेगी फिक्र न करो, ये अभी चंद दिन रह गए पनामा का फैसला आने में। अच्छा पैनामा का फैसला चले उसके खिलाफ आ भी गया, नवाज शरीफ के खिलाफ आ गया, शहबाज शरीफ का क्या ताल्लुक है इसके साथ? पनामा के साथ नहीं है, हदैबिया के साथ तो है ना। क्यों बोले कि नहीं? मुझे लगता है नागी साहब आपने पीपल्स पार्टी छोड़ के इन्हें ज्वाइन कर लेना कभी। मैं तो ना पीटीआई छड्डण ते साडे वल्ले आवन। लाहौल वाला कुआ। देखो ना जी, ये ना कोई पार्टी कोई नहीं, साडे कोई लीडर कोई नहीं। ये आप कैसे कह सकते हैं उनके पास पार्टी नहीं है? वो अब भी आपसे बड़ी पार्टी है। और सार अगले इलेक्शन च इन्हां दा हाल बड़ा पतला है, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता। राजा हाँ यार पेचकस मिल जाएगा। और सारे दे दलान ते भेजो, मेरी गल सुनो। जी जी जी। सर अगर नवाज शरीफ अमरीकी इशारे ते साडी फौज नाल लड़ रहा है, अच्छा तो फिर चाइना क्यों खामोश खड़ा है? इसने कहा चाइना खामोश खड़ा। चाइना चंद दिनों से लगातार खामोश है और नवाज शरीफ को ये बात सख्त नापसंद है। कदे ही तो होंदियां तकरीरां सी पैक दा जिक्र ही काई नहीं। ये अपने फायदे के लिए सी पैक तक को कुर्बान कर देंगे
तुम इनसे कुछ भी तवक्को कर सकते हो आफ्ताब। सर जी होर कुछ होवे ना होवे सानू अगला इलेक्शन हुंदा नजर नहीं जाउंदा। क्यों जनाब, क्यों नजर नहीं आ रहा? सर कोई चिर ता जफरुल्ला जमाली नाल कट सेनो, अच्छा, उस तो बाद नवा बारू लब सेन ते इस दौरान उसी एहतसाब हो। नहीं तो खान साहब इस दौरान फालसे बेचणगे। खान साहब भी जमाली दे नाल ही होते नो। हाँ जी, 10 एक दिन उनके साथ चलेंगे, फिर उनके साथ भी लड़ाई हो जाएगी इनकी। आफ्ताब यार, एक तो तुम मुझे बहुत नेगेटिव पेट करते हो। अच्छा, आप तैयार हो जाएंगे जमाली के अंडर काम करने पर? हमारी सियासत की बल सफाई होनी चाहिए आफ्ताब। जमाली छोड़ के किसी को भी ले आओ। आफ्ताब आज तुम हम सबसे सुनते जाओगे, तुम्हारा अपना एनालिसिस क्या है? मेरा भी तकरीबन यही है जो कुछ आप फरमा रहे हैं। मैं भी यही समझता हूं कि पनामा के हवाले से नवाज शरीफ की हालत काफी पतली है। वो इस पुल सरात से हरगिज नहीं गुजर पाएंगे। वो सर भारे ही बड़े ने नहीं लंघ सकते। वैसे आफ्ताब साहब मरियम नवाज में बयान नहीं सी देना चाहिए। कौन सा बयान? जेड़ा उन्हें कहता है पनामा सारा रद्दी का टोकरा है। हाँ जी, ये बयान नहीं देना चाहिए था। ये इंतहाई गैर मोहताज शॉट है और लगातार नवाज शरीफ और उनके करीबी साथी गैर मोहताज शॉटें खेल रहे हैं, बस किसी भी वक्त कैच हो जाएंगे। ओए भैन जी अजय को कसा रहे ये नागी फड़िया तुसी किथों है? जागो, चलो जागो, निजाम बदलो, खानदान बदलो, निजाम बदलो, खानदान बदलो। तुम्हें क्या पता आंटी कौसरी में क्या? केड़ी आंटी तेरा खाना खराब बेड़े कर दूंगी। तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।